अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडिशनल सेशन जज का जो पेपर 2022 में हुआ इंग्लिश का पेपर, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि पहले मैंने इसका ओरिजिनल पेपर दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स अगर ओरिजिनल पेपर देखना चाहें तो वो देख सकें। ये आपकी स्क्रीन के सामने है, जहाँ पे चाहें आप इसको स्टॉप कर सकते हैं और इसको जूम करके देख भी सकते हैं। ये टोटल इसके 6 सवाल हैं, हम देख रहे हैं। अब हम अंडरस्टैंडिंग द पेपर की तरफ आते हैं, जिसमें हम हल करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को हमने कैसे हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रेसी का, जिसके 20 मार्क्स हैं। और अगर आप देखें कि रिक्वायर्स गाइडेड क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी हमें चाहिए होती है लेकिन गाइडेड चाहिए होती है, और वेरी टेक्निकल क्वेश्चन ये होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपकी आसानी के लिए इस पैसेज को ट्रांसलेट कर दिया हुआ है कि वी ऑल नो, हम सारे जानते हैं, दैट व्हाट वी मीन बाय अ गुड मैन, कि हम अच्छे इंसान के बारे में क्या समझते हैं। ये हम समझते हैं, हम सबको मालूम है कि अच्छा से क्या मुराद है। द आइडियली गुड मैन डज नॉट ड्रिंक और स्मोक, मिसाली तौर पर अच्छा इंसान शराब नोशी या सिगरेट नहीं करता। अवॉइड्स बैड लैंग्वेज, बुरी जबान से बचता है, बद कलामी से बचता है। कन्वर्सेस विद मेन ओनली एग्जैक्टली व्हेन ही वुड इफ देयर वर लेडीज प्रेजेंट, और ऐसे धीमे लहजे में बात करता है कि जैसे खवातीन के दरमियान बात कर रहा हो। अटेंड्स चर्च रेगुलरली, और बाकायदगी से वो चर्च जाता है। एंड होल्ड्स अ करेक्ट ओपिनियन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, और हर मजामीन के बारे में सही राय रखता है। ही हैज अ होलसम हॉरर ऑफ रॉन्ग डूइंग, वो बहुत डरता है गलत काम करने से, बदअमाली से डरता है। एंड रियलाइजेज, और समझता है, दैट इट इज आवर पेनफुल ड्यूटी टू कैस्टिगेट सिन, और वो इस बात का ख्याल रखता है कि गुनाह की सरजनिश हमारा एक तकलीफ दे फरीजा है। ही हैज स्टिल ग्रेटर हॉरर ऑफ रॉन्ग थिंकिंग, वो इससे भी बढ़कर डरता है कि बुरी सोच उसमें ना आ जाए। एंड कंसीडर, समझता है, इट द बिजनेस ऑफ द अथॉरिटीज, के ये अरबाब अख्तियार का काम है, टू सेव गार्ड द यंग, के वो जवानों को बचाएं, अगेंस्ट दोज, उन लोगों से, who question, जो सवाल उठाते हैं, the wisdom of the views generally accepted by the middle aged successful citizens, उन नजरियात को जो अधेड़ उम्र के कामयाब लोग जिनको कबूल कर चुके हैं, जो भी उन ख्यालात या नजरियात के ऊपर क्वेश्चन करता है, वो समझता है कि ये अरबाब अख्तियार का काम है कि ऐसे लोगों को रोकें ताकि वो नौजवानों के जहन खराब ना करें। अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज या पेशा वराना जो भी वो काम करता है, उनसे हटकर, at which he is assiduous, जिसमें वो बड़ी मेहनत से काम करता है। he spends much time in good works, वो ज़्यादातर वक्त अच्छे कामों में गुजारता है। he may encourage patriotism and military training, वो ये भी कर सकता है कि हुब्बुल वतनी और फौजी ट्रेनिंग या तरबियत की हौसला अफजाई करे। he may promote industry, वो ये भी कर सकता है कि वो फरोग दे इंडस्ट्री या मेहनत को, सोबैरिटी, संजीदापन को, एंड वर्चू, खूबी को, अमंग वेज अर्नर्स, दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनके दरमियान, एंड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के, बाय सीइंग टू इट, और वो इस चीज़ का ख्याल रखता है, दैट फेलर्स इन दोज रिस्पेक्ट्स, कि अगर हम ये चीज़ें ना करें, हमें मेहनत का मादा, संजीदगी का या खूबी का ना हो, तो रिसीव ड्यू पनिशमेंट, तो हमें एक इससे मुकम्मल सज़ा, एक जायज़ सज़ा मिलेगी। ही मे बी ट्रस्टी ऑफ यूनिवर्सिटी, मुमकिन है कि वो किसी यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी या अमीन हो। एंड प्रिवेंट ऑल इल रिस्पेक्ट फॉर लर्निंग फ्रॉम अलोइंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशन विद सबवर्सिव आइडियाज, वो किसी यूनिवर्सिटी का अमीन बनकर सभी घटिया नजरियात के हामिल प्रोफेसर से इल्म हासिल करने से बचाने की कोशिश कर सकता है। अबव ऑल, सबसे बढ़कर, ऑफ कोर्स यकीनन, his morals in the narrow sense must be irreproachable, जिसकी तनकीद ना की जा सके, सबसे बढ़कर यकीनन उसकी अखलाकी अक़दार ऐसी हों कि उन पर हम कम से कम तनकीद कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी पैराग्राफ को करते हैं तो ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन होता है। इसमें हमने जितने भी पैराग्राफ को पढ़ा है उसमें मेन आइडियाज को कलेक्ट करना होता है और सपोर्टिंग आइडियाज को कलेक्ट करना होता है और सपोर्टिंग आइडियाज को निकालना होता है। लेकिन मेन आइडियाज और फ्रेजियोलॉजी जो उसमें है, वोकैबुलरी या टर्मिनोलॉजी जिसको कह लें, उसको हमने फॉलो करना होता है। अब ये मैंने रूल लिखे हैं, राइट इन 1/3 ऑफ टोटल वर्ड, 1/3 में लिखने हैं नंबरों की तादाद। अंडरस्टैंड मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स
अवॉइड 4 W's, और जब आप प्रेसी लिखें तो उसमें 4 W's बिल्कुल नहीं डालने, जैसे लफ्ज ये व्हाट है, व्हेन है, हु है, होम है। अवॉइड फिगर्स ऑफ स्पीच, और जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन है, मेटाफर, सिमिली, ये नहीं डालने, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स नहीं डालने, एंड एग्जांपल्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और उनमें हमने पेचीदा फिक्रे भी नहीं डालने। राइट इन थर्ड पर्सन इवन इफ द पैराग्राफ इज इन फर्स्ट पर्सन, चाहे फिक्रे में आई वी का इस्तेमाल हुआ है, हमने इसमें ही शी का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर फिक्रे में आ जाए कि आई थॉट, तो उसमें लिखेंगे कि द राइटर थॉट या ही थॉट, इस तरह करेंगे। दिस पैराग्राफ इंक्लूड्स 183 वर्ड्स, इसमें 83 अल्फाज हैं चूंकि, सो राइट प्रेसी इन 61 वर्ड्स। अब हमने इसको 61 अराउंड 62-3 में करना है। तो ये मैंने प्रेसी कर दी है कि a good man avoids drinking, smoking, bad languages and visits church regularly. He stands against sin and wrong thinking and respects the wisdom of successful citizens. His approach on all subjects is correct and promotes patriotism and military training and virtue among lower classes of the society. He can be trustee of a university and holds moral beyond criticism. अब आप देखें, इसमें आपने वर्ड्स की तादाद को लिखने की कोशिश करनी है। जब आप वर्ड्स की तादाद लिखेंगे तो जो पेपर मार्कर है उसको पता चलेगा कि आप मुकम्मल कॉन्शियस हैं अल्फाज की तादाद से, तो वो आपके अल्फाज एक तो गिनेगा नहीं, और दूसरा ट्रस्ट करने से 1-2 नंबर इम्कान होता है कि वो ज्यादा दे दे आप। और जो टाइटल है उसको हमने देने का तरीका है कि हमने वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव्स को अपर क्लास या मतलब है कि बड़े कैपिटल लिखना होता है, और जो भी प्रपोजिशन या आर्टिकल्स हैं उनको स्मॉल में या लोअर केस में लिखना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोई फुल स्टॉप नहीं देना, कॉमा नहीं देना, वरना गलत हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ऐसे का है, रिक्वायर्स कंप्लीट क्रिएटिविटी। इसमें हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट क्रिएटिविटी चाहिए होती है। अब आप ऐसे जो भी हैं उनको देख लें, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे और एक होता है आर्टिकल। आर्टिकल अखबार में होता है और ऐसे हम लिखते हैं। आर्टिकल में बेतरतीब ख्यालात होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे का मतलब होता है अपनी जाती राय दें। जाती राय में फिर आपने उसका ये ख्याल रखना है कि हर ऐसे के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है बिगनिंग, उसका पैराग्राफ होता है, फिर मिडल होता है और एंडिंग होता है। ये ज़हन में रखें, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इडियम्स का। यह रिक्वायर्स आर्ट ऑफ मेमोराइजेशन। आप कैसे याद करते हैं, कितना याद करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। गैस व्हाट एन इडियम गिव्स अपेरेंट मीनिंग, कि उसका ज़ाहिरी मानी क्या है, उससे भी हमें काफी सारा पता चल जाता है। जैसे चिन म्यूजिक, चिन म्यूजिक, चिन ज़ाहिर ठोड़ी को कहते हैं, यानी अपनी ठोड़ी हिलाते रहना या इस तरह की बात करना, तो ये फजूल बात है। अवॉइड चिन म्यूजिक बिकॉज वी आर इन द कोर्ट। आप फजूल बात से बचें क्योंकि हम इस वक्त अदालत में हैं। हिट द बुक, मुतालिया करना। टू हिट द बुक्स इज द बेस्ट रूल टू पास द एग्जाम्स। अगर हम इम्तिहान को पास करना चाहें, हमें मुतालिया करना चाहिए। टू पॉप द क्वेश्चन, शादी के लिए कहना, ठीक है ना। दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू टू गो टू हर एंड पॉप द क्वेश्चन। आपके लिए सबसे अच्छा यही मौका है कि अब आप उसके पास जाएं और उसे शादी के लिए कह दें। सिक एज अ पैरट, तोते की तरह उदास होना, यानी बहुत उदास होना। ही वेटेड फॉर हिज मदर, उसने अपनी अम्मी का इंतजार किया, बट ही इज सिक एज पैरट, लेकिन अब वो बहुत उदास है। टू सी दैट शी इज नॉट अराइविंग टुडे, कि वो आज नहीं आ रही है, इस बात से वो अब बहुत उदास। बाल पाक फिगर यानी अंदाजा। इफ आई गिव अ बाल पाक फिगर, अगर मैं अंदाजा लगाऊं, इट्स प्राइस इज 1500 रुपीज, किसी भी चीज की मालियत। हाउस ऑफ करेक्शन, किरदार साजी की जगह, वो इमारत जहाँ पे, या जेलों में भी जुवेनाइल कोर्ट्स वगैरह ये भी होती हैं जिनमें बच्चों को रखा जाता है ताकि अपनी वो तस्हीह कर लें। ये छोटे क्राइम्स करने वालों को रखा जाता है। ही कमिटेड अ माइनर क्राइम, उसने एक छोटा जुर्म किया। सो ही इज केप्ट इन हाउस ऑफ करेक्शन, लिहाजा उससे किरदार साजी वाली जगह पे रखा गया है। शूट फ्रॉम द हिप, ये मानी मैं नहीं करता, बिला सोचे समझे रद्द अमल देना। इस किस्म के जो इडियम्स हैं मैं तो कहूँगा कि हमें अवॉइड करते रहना चाहिए। अब यह है कि अवॉइड शूटिंग फ्रॉम द हिप इन फ्रंट ऑफ एन ऑफिशियल, जब आप किसी ऑफिसर के सामने बात करें तो फिर बिला सोचे समझे रद्द अमल देने से बचें। वेट योर विसल, अपनी सीटी को तार करना या गला तार करना, पानी पीना। यू शुड वेट योर विसल बिफोर यू गो इन द एक्सट्रीम हॉट आउटसाइड। अब जबकि आप बाहर अगर जाना चाहते हैं शदीद गर्मी में, तो आपको चाहिए कि कुछ पानी पी कर जाएं, गला तार करके जाएं। अ क्लाउड ऑन द हराइजन, उफक में एक बादल, यानी मुस्तकबिल में आने वाली कोई मसला या मुसीबत।
This new disease can be a cloud in the horizon. یہ مستقبل میں آنے والے بڑا مسئلہ ہو سکتی ہے یہ بیماری and can make things worse. اس سے حالات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں. A New York minute یعنی بہت مختصر وقت. He reached his father in just a New York minute. وہ جھپکتے میں پلک جھپکتے میں یا فوراً ہی اپنے ابا کے پاس پہنچ گیا. کوشچن نمبر 4 جو ہے یہ پیارا ورڈز کا ہے. یہ ہم نے سارے کرنے ہوتے ہیں. میں صرف طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی ایڈیم لکھیں ایڈیم کے ہمیشہ 2 حصے ہوتے ہیں. ایک میں ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک حصے میں اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جیسے یہ نیو یارک منٹ ہے. He reached his father in just a New York minute. اب ہمیں فکرہ بھی بتا رہا ہے کہ جسٹ کی وجہ سے بتا رہا ہے کہ فوری کا اس میں استعمال ہے. اب پیارا ورڈز میں بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی پیارا ورڈز لکھیں ہر فکرے کے اینڈ پہ فل سٹاپ دینا ضروری ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر انہی باتوں سے مار کھا جاتے ہیں کہ وہ اینڈ میں کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ نمبر کٹ جاتے ہیں. نو کریڈٹ ول بی گیون ٹو سنگل کریکٹ آنسر. یہ اہم بات ہے کہ اگر آپ کو پیارا ورڈ میں سے ایک صحیح آتا ہے اور ایک صحیح لکھا ہے اور دوسرا نہیں لکھا یا غلط لکھا ہے تو آپ کو جو ایک لکھا ہے اس کے بھی نمبر نہیں ملیں گے. مون کا مطلب ہوتا ہے دکھ میں کرہا نکالنا. We heard the distant moan of a deer in pain. ہم نے دور سے آتی ہرن کی درد بھری کرہا کو سنا. مون کا مطلب ہوتا ہے گھاس کاٹنا. She tied the mown grass. اس نے کٹے ہوئے گھاس کو باندھا and took it to the cow اور اسے گائے کے پاس لے گئی. Flex کا مطلب ہوتا ہے موڑنا یا لچک دینا. Flex your body to touch your toes. اپنے پاؤں کے انگوٹھے چھونے کے لیے انگلیاں چھونے کے لیے اپنے جسم کو موڑو. فلیکس ہلکا سا ذرا. We have flecks of hope. ہمارے پاس ہلکی ہلکی امید ہے that his life can be saved کہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے. موز ہرن کی ایک نسل یا بدصورت انسان کو بھی موز کہتے ہیں. They hunted a moose for their dinner. انہوں نے شام کے کھانے کے لیے ایک موز کا شکار کیا ہرن کا شکار کیا. پھر ہے موز میٹھے حلوے کی ایک قسم ہے. She served the guests with mousse after the dinner. اس نے شام کے کھانے کے بعد مہمانوں کو میٹھا حلوہ دیا. کولی گہری ندی کو کہتے ہیں. یہ Don't jump in the کولی. اس گہری ندی میں چھلانگ نہ لگاؤ. Since the water is very deep. کیونکہ پانی بہت گہرا ہے. کولی وہ جو سامان ڈھوتا ہے سامان لے جاتا ہے. I paid the کولی who had brought our luggage. میں نے اس کولی کو پیسے دے دیے ہیں رقم ادا کر دی جو ہمارا سامان لایا تھا. پھر ہے گوفر ذمہ دار شخص. دس گوفر رنز اے بزنس ویری ویل. یہ ذمہ دار شخص ہے اور کاروبار اچھا چلاتا ہے. اینڈ از لائکڈ بائی ہز اونر. اور اس کا جو مالک ہے اس سے پیار کرتا ہے پسند کرتا ہے. گوفر پی ایچ والا زمین میں رہنے والی گلیری یا کچھوے کو کہتے ہیں. ہی از اے بایولوجسٹ. وہ ماہر حیوانیات ہے. اینڈ آلویز سرچز فار گوفرز. اور ہمیشہ زمین میں رہنے والی گلہریوں یا کچھووں کی تلاش میں رہتا ہے. ٹکس ترتیب دینا. ٹک ان یور شرٹ. اپنی شرٹ یا قمیض کو ٹک کر لو اندر ڈال لو. ٹو لک پریزنٹیبل تاکہ تم بہتر لگو. ٹکس کہتے ہیں پینگوئن کی قسم کو. وی فاؤنڈ اے ٹکس رائٹ آن دا بینک آف دا سی. ہم نے سمندر کنارے پر ایک پینگوئن کو دیکھا. ویل ویل مچھلی بڑی مچھلی کو کہتے ہیں. ویل از دا لارجسٹ اینیمل آن پلانٹ ارتھ. کہ کرۂ ارض پر سب سے بڑا جانور جو ہے وہ ویل مچھلی ہے. وال دیوار کو کہتے ہیں. دا ہول ایریا واز سراؤنڈیڈ بائی اے وال. پورے رقبے کے گرد دیوار کھڑی کر دی گئی تھی. اے ہمیشہ کے لیے. نو بڈی ان دس ورلڈ از فار اے. اس دنیا میں کوئی بھی بندہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. آئی آنکھ. وین آئی اوپن دا آئی. جب میں نے آنکھ کھولی اٹ واز مارننگ. تو صبح کا وقت تھا. پیک پیک پیپ کو بھی کہتے ہیں PEEP پیپ. تو یہ ہے کہ کونے سے چھدرے سے یا جھروکے سے جھانکنا. شی پیکڈ تھرو دا ونڈو. اس نے کھڑکی سے جھانکا. اینڈ سو ہم گوئنگ. اور دیکھا کہ وہ جا رہا تھا. دا پیک یہ ہے PEA کے پیک کہتے ہیں چوٹی کو. دا پیک آف دس ماؤنٹین از ویری ہائی. اس پہاڑ کی چوٹی بہت بلند ہے. ایکسٹینٹ اگر اے لگا دیں تو موجود یا دستیاب. دس پیسج از ٹیکن فرام دا ایکسٹینٹ مینوسکرپٹ آف دا اولڈ ٹیسٹامنٹ. یہ عہد نامہ قدیم سے جو ہمارے پاس دستیاب ہے یا بچا ہوا ہے موجود ہے اس میں سے یہ قطعہ یا ٹکڑا لیا گیا ہے. ایکسٹینٹ کہتے ہیں حد کو. ٹو دا ایکسٹینٹ آف مائی نالج. میرے علم کی حد تک بات کریں تو دس از دا ڈیپیسٹ پارٹ آف دا ریور. اس دریا کی سب سے گہری جگہ یہی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمارا جو کوشچن نمبر 5 ہے نا لیٹر ٹو ایڈیٹر سلیکٹ کیا. نیوز پیپر انکریز آف اسٹریٹ کرائمس. کہ گلیوں میں جو جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اس کے اوپر میں نے لکھا ہے
The editor, The Daily Dawn, Lahore, full stop. Subject, alarming increase in street crimes. अब respected sir, it is with all due regard, Muaddabana Guzarish has stated that your worthy newspaper is doing a lot by bringing the social issues and problems to limelight nationwide. मुअद्दबाना गुजारिश है कि आपका अखबार समाजी मसाइल और मामलात को कौमी सतह पर रोशनी डालने के लिए या सामने लाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है. आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपकी काबिल कदर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ टू अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स, गलियों में जराइम के ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, विच इज गेटिंग वर्स डे बाई डे, जो दिन ब दिन ये हालत बिगड़ती जा रही है. आई एम द रेजिडेंट ऑफ मजंग लाहौर, मैं मजंग लाहौर का रिहायशी हूँ, which is a thickly populated area, जो बड़ा ही गुंजान आबाद इलाका है. and there are many narrow streets in it, और इसमें तंग गलियां हैं. during the night, रात को, when the shops get closed, दुकानें बंद हो जाती हैं, many groups of young boys, कोई नौजवान लड़के with faces covered with mask, चेहरों पर नकाब लगाए, having pistol in hand, हाथों में पिस्तौल लिए, appear in streets, गलियों में ज़ाहिर हो जाते हैं, and snatch the mobiles, money or all valuable with the passers by, मुसाफिरों के पास जो भी कीमती चीज मोबाइल या पैसे होते हैं वो छीन लेते हैं. द अग्रीव्ड पर्सन्स, मुतासरा शख्स, कॉल ऑन इमरजेंसी नंबर 15 पर कॉल करते हैं, बट ईदर द पुलिस इग्नोर्स अ कॉल ऑल टुगेदर, या तो ऐसा होता है कि पुलिस मुकम्मल तौर पर उस कॉल को नजरअंदाज कर देती है और अराइव्स वेरी लेट, या बहुत लेट आती है. There also have been the attempts to molest the ladies who happen to travel through these streets, और ऐसी भी इतलात हैं कि भी कुछ खवातीन की बेहुरमती करने की या छेड़ने की कोशिश की जाती है जो इन गलियों से गुजरती हैं. आल्सो इसके अलावा देयर आर ग्रुप्स ऑफ ड्रग सेलर, मनशियात फिरोशों के भी गिरोह हैं, हु कैन बी विटनेस, जिन्हें देखा जा सकता है, सेलिंग ड्रग्स विदाउट एनी रेस्ट्रेंट और फियर, जो बिला रोक टोक या मतलब बिला खौफ व खदशा अपने मनशियात बेचते नजर आते हैं. सो लिहाजा द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इनोसेंट पीपल इज एट रिस्क, जो मासूम लोग हैं उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ी हुई हैं. वी द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एरिया, हम जो इस इलाके के रिहायशी हैं, मेड मैनी कंप्लेंट्स टू द रेलिवेंट पुलिस स्टेशन एंड टू द एसपी, हमने एसपी साहब को और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में कई इस्तगासे या दरखास्तें दी, बट ऑफ नो यूज, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. While it is the foremost duty of the law enforcing agencies, जबकि लॉ या कानून का इतलाक करने वाले सारे इदारों की ये सबसे अहम फरीजा है to safeguard the life, honor and property of the masses, कि वो लोगों की जानो माल और इज्जत की हिफाजत करें. Hence लिहाजा it is requested, दरख्वास्त की जाती है, that my humble letter be published in your worthy newspaper, कि मेरे इस आजुज खत को अपने अखबार में छापें, to open the eyes of the relevant authorities, ताकि मुतल्लिका अरबाब अख्तियार की आंखें खुलें. It will be an act of sheer kindness, ये बड़ी मेहरबानी का काम होगा. and petty thanks, पेश की शुक्रिया. yours truly, ABC, और जब भी सेल नंबर लिखें तो डिजिट्स पूरे लिखें, ठीक है, लेकिन लिखें 00 और एड्रेस जो है ना XYZ कर दें. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांसलेशन है. पहले हमें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन का पता होना चाहिए. सी कंटेंट या टॉपिक टू अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी, अब हमने पहले पढ़ना है इसकी ताकि इसकी टर्मिनोलॉजी को समझें. वो सोशल है, इसमें वोकैबुलरी जो है, इकोनॉमिक है, मॉरल है, साइंटिफिक है, फिलोसॉफिक एटसेट्रा जो भी है, और उसका टेंस को समझें कि इसमें टेंस कौन सा है. नो द डिफरेंस बिटवीन उर्दू इंग्लिश सिंटैक्स, और उर्दू अंग्रेजी के दरमियान जो ज़बान के दरमियान नहव का फ़र्क है, फ़िक्रों में अल्फाज की तरतीब का फ़र्क है, उसको भी हमें पता होना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको हल कर दिया. स्विट्ज़रलैंड तस्खीर फितरत की जिंदा मिसाल है. स्विट्ज़रलैंड इज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर, पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंगों और सड़कों का जाल बिछाया गया है. A net of roads and tunnels has been spread by piercing the mountain. अब हमने उनका सीना चीरने को हमने piercing कर दिया है. ज़ाहिर है हम लफ्जी तर्जुमा नहीं कर रहे होते, उसकी सेंस पहले देते हैं और वोकैबुलरी उसी के मुताबिक ढालते हैं. आप शहरों को मती करके यानी कंट्रोल करके रेल और सनत के लिए बिजली पैदा की गई है, इंडस्ट्री के लिए. इलेक्ट्रिसिटी फॉर रेल्स या ट्रेन्स एंड इंडस्ट्री हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोलिंग द वाटरफॉल. मादनियात नाम को नहीं. नो मिनरल्स आर फाउंड, कारीगरों की सनाई मुल्क की असल दौलत है.
آرٹ آف craftsman is the real wealth of the country, جس کی وجہ سے because of which صنعت کے میدان میں حیرت انگیز یا marvelous progress یا ترقی ہوئی ہے. Because of which a marvelous progress has been made in the field of industry. باشندے محنت کے عادی ہیں. ہر inhabitants ملک کے لیے شی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہر inhabitants are very hard working. ان کا ایمان ہے، believe ہے، دنیاوی نعمتیں ایمانداری اور محنت شاقہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. They believe in the fact that material blessing can only be achieved with toil and integrity. یا honesty بھی کر سکتے ہیں. جرمن اور فرانسیسی جو ایک دوسرے کے دشمن سمجھے جاتے تھے. The Germans and the French who were once considered to be enemies, سوئٹزرلینڈ میں گھل مل کر ایک قوم ہو گئے ہیں. Have become a nation while living together in Switzerland. The German and the French who were once considered to be enemies have become a nation while living together in Switzerland. اب پیپر کو حل کرنا ہے. اب ہمیں سارا سمجھ آ گیا ہے، اس کو تقریباً ہم حل بھی کر چکے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ پیپر کو حل کرنے کے بعد ترتیب یہ لکھیں، اسی ترتیب سے حل کریں کہ محاورات کو پہلے لکھیں، الفاظ کا جوڑا یا پیرا ورڈز کو کریں، پھر اس کے بعد لیٹر کریں، ٹرانسلیشن کریں، اور اس کے بعد تلخیص یا ایسے رائٹنگ کی طرف جائیں. اس طرح آپ کا ذہن پروڈیوس آئیڈیاز کو کرتا رہے گا اور آپ ان کو حل کرتے رہیں گے ذہن میں، اور ان کے لیے آپ لائنز بھی چھوڑ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا جو تھرڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ دا پیپر، کہ پیپر کو لکھیں کیسے، یہ بھی آرٹ ہے. آپ نے سمپل لکھنا ہے، کویسچن نمبر 1 پریسی لکھنا ہے، اور پریسی کا جو پیراگراف ہے آپ نے اس کو لکھ دینا ہے اور اس کے نمبر آف ورڈز کو دے دینا اور ٹائٹل کو دے دینا. اور کویسچن نمبر 2 جو ہے یہ ایسے ہے، میں نے لیفٹ فار اسٹوڈنٹس کا دیا کیونکہ اس کے لیے علیحدہ سے ٹریننگ ہوتی ہے. اب ہر ایسے کو لکھنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر ایسے کو اسی ترتیب میں لکھنا ہے کہ پہلے اس کی بگننگ ہو، مڈل ہو اور اینڈ ہو. مڈل جو ہوتا ہے یہ اس کا پراپر آنسر ہوتا ہے. اگر 20 نمبر کا کویسچن ہے تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، انٹروڈکشن یا اینڈنگ نہیں دیتے، وہ 4 نمبر کے ہوتے ہیں. اب 4 نمبر کی تقسیم ایسی ہوتی ہے کہ انٹروڈکشن اور اینڈنگ 4 نمبر کی اور 12 نمبر کا درمیان والا ہوتا ہے پورشن جو مین آنسر ہوتا ہے، تو ہمارے اسٹوڈنٹس وہ مس کر دیتے ہیں. اب ایڈیمز کو آپ نے ایسے لکھنا ہے. اب میں ٹرانسلیشن وغیرہ نہیں کر رہا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے کر چکا، سمجھا چکا ہوں، لیکن یہ پھر سے کہوں گا کہ ہر ایڈیم کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک میں اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور اسی فقرے میں اس کا استعمال بھی ہوتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اینڈ پہ فل سٹاپ دینا ضروری ہوتا ہے. یہ جیسے دیے گئے ہیں ایسے نیٹ اینڈ کلین کرنے کی کوشش ہے. اور ہمارا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ پیرا ورڈز کا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی میں نے پیرا ورڈز کو بھی اسی ترتیب میں لکھا ہے کہ ایک نیٹ اینڈ کلین سسٹم کے تحت آپ نے لکھنا ہوتا ہے. اور ایکوریسی کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا لکھنا بہت اہم ہوتا ہے. اور یہ ہمارا کویسچن نمبر 5 ہے، لیٹر ٹو ایڈیٹر ہے اب، اور اس میں اسی ترتیب کے ساتھ وداؤٹ اینی چینج میں نے اس کو ادھر ڈال دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا لیٹر ہے، اس کو ایسے لکھنا ہے، اینڈ میں سیل نمبر یا ایڈریس ڈال دینا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو لاسٹ کویسچن ہے ٹرانسلیشن، اس کو ہم نے صرف ٹرانسلیشن لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو سالو کر دینا ہے. ایسے آپ اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. پہلے جب آپ کے پاس آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کے لاسٹ پیج کو آپ کراس کر کے اسی کے اوپر پریسی ٹرانسلیشن وغیرہ کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ایسے کے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، اس کو کراس کر دیں، ایسا بھی ممکن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں ایک پیکج شروع کر رہا ہوں، ایک کام شروع کر رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پیپر حل کرنے کا آرٹ نہیں آتا، تو CSS PMS سول جج ایڈیشنل سیشن جج ADPP یا کوئی بھی پبلک سروس کا امتحان ہو، اس کے پیپرز آپ مجھے بھیج دیں، میں حل کر کے وہ سینڈ کر دیا کروں گا. اس کی ایک شرط ہے کہ 20 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں اور اس کے بعد کم سے کم 2-3 دن کا بھی ہونا چاہیے وقفہ، تاکہ میں اس کو حل کر کے نیٹ پہ ڈال سکوں، تاکہ آپ لوگ پیپروں کو صحیح کر سکیں، انگریزی ٹھیک کر سکیں اور مجھے دعائیں دے سکیں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، کامیابیاں کامرانیاں نصیب کرے. فی امان اللہ.